Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. So we are in the second meeting. Now we are discuss about invitation letter. Okay, student. The last meeting before I just telling what I am and then where I from and then a little about myself. For today we going to the first material and then from now I will teach you until 6 months from now. I'm be your teacher. And then before we going to study in invitation letter, we need to pray before from the leader in this class. Please lead your friend to pray. Okay. And then I going to check the attendance list before we discuss about the invitation letter. Okay, here I have the absent and then we need to check one by one. Lala Aziza Pragasti, Dela Sinta Maharani, Ella Rangga Garibaldi, Adit, Dinda, Sahrul Juliarta, Muhammad Gusnul Yakin, Sapina Talia, Gundala Pratama, Wahyu Hidayat, Wahyu Reza Purnama, Udin, Tejo. Tejo ini nomor bawah Tejo. Fitri Rizkila, Korola, Zulkaiza, Arya Saputra, Calvin Kasmin, Sofian Alfiansyah, Nadia Prilia, Ihsan, Isur. Oke. Mungkin dari sini Bapak bakal berusaha untuk kenal kalian lebih jauh. Bapak mungkin masih coba untuk tanya nama kalian ketika Bapak ingin memanggil, karena Bapak mungkin mengingat nama kalian sekarang langsung. Okay, now we are going to the first material. We are study here. This is as invitation letter, okay? Who want know invitation letter here? There? Corolla, you know about invitation letter? Adit, how about you? Dela Sinta Maharani, you have idea about invitation letter? No, sir. Sahrul Juliarta, coba yang di belakang, coba yang yang bengong-bengong tadi, coba ada nggak yang tahu tentang apa sih itu invitation letter? Ada? Nggak ada ya? Oke, karena kalian nggak tahu, Bapak bakal jelasin sekarang dari penjelasan dari invitation letter. Terus invitation letter itu masuk ke teks mana sih? Kemudian yang terakhir generic of invitation letter atau rangka dari invitation letter itu sendiri. And then untuk terakhir nanti Bapak bakal kasih tugas untuk kalian buat sendiri ya invitation letternya. Okay, we are going now. Invitation letter is no. I'm sorry. I mean invitation. Before we know what is invitation letter, we need to learn what is invitation is. Okay? Invitation is a spoken or written request somebody to do something or to go somewhere. This mean itu invitation ini bisa berupa kita berbicara seperti ini, hey kamu, misalnya gini, datang yuk ke sini. Nah, itu masuk invitation. Terus di sini bilang or written. Jadi invitasi invitation ini kan undangan tuh. Nah, jadi bisa berupa lisan maupun tulisan gitu, yang berguna untuk mengajak seseorang untuk pergi
ke suatu tempat gitu. Itu invitation. Misalnya kita kan sering gini sama teman, bro nongkrong ya, atau bro temani gue beli ini yuk, atau yang biasanya yang terjadi di kelas yang cewek-cewek sih biasanya ini ya. Karena dulu juga teman-temannya bapak juga gitu, misalnya teman, hei temani ke kamar mandi yuk, nah gitu. Itu termasuk invitation. Oke. Sekarang kita menuju, we are going to invitation letter. So what is invitation letter? Invitation letter is a letter request somebody to join you at specific event. Nah, di sini lebih rinci lagi. Tadi kan invitation itu cuman apa namanya, ngundang gitu, ngajak, invite. Nah, kalau invitation letter ini dia itu lebih khusus. Maksudnya di sini we invite somebody to join at specific event like birthday party, and then wedding ya, and then syukuran ya, kayak gitu misalnya. Oke. Sekarang anak-anak udah paham nggak mengenai invitation letter itu apa? Sophie Natalia, gimana dengan kamu? Udah mulai paham sama ya invitation letter? Oke. Gundala pertama, how about you? Do you have any idea what you tell us about invitation letter? No? Okay, no problem. Dela Sinta Maharani, how about you? Do you have idea too? No, sir. No? Okay, it's okay. Ya, karena invitation letter itu memang tujuannya mengundang, berarti memang invitation letter ini merupakan teks yang bersifat undangan gitu, mengajak maksudnya, to request somebody to join at specific event. Nah, itu adalah invitation letter. Oke, sekarang kita coba cari invitation letter ini dia masuk kemana sih? Dia jenisnya surat apa sih? Nah, setelah Bapak nyari tadi malam, jadi so invitation letter is the kind of short functional text. Nah, you know what is a short functional text? So the short functional text is a text or short text that have meaning and purpose and use in the daily life. Atau singkatnya gini aja, short functional text itu teks yang tidak terlalu panjang, dia cuma beberapa kalimat atau beberapa kalimat dan memiliki makna gitu. Seperti kita tahu ada caution itu larangan. Misalnya kalau di rumah sakit bisa kita lihat apa namanya itu, orang lagi ngepel lantai, ngepel kan gitu. Terus ada papan di situ, papannya bilang caution, don't walk here now. Nah, misalnya gitu. Maksudnya lantainya itu lagi basah, makanya nanti kasih lewat gitu. Atau biasanya kita lihat pelang di pinggir jalan, pelang terus P tulisannya terus dikasih garis miring warna merah. Nah, itu juga caution. Apa namanya? Masuk short functional text, tipenya kayaknya itu caution. Itu apa namanya? Caution itu larangan gitu kan. Jadi P terus dikasih garis miring warna merah, itu artinya dilarang parkir. Begitu juga dengan turn left, turn right gitu kan, dikasih garis miring warna merah, itu artinya dilarang belok. Oke, don't turn it. Oke. Kita sudah mengenai sedikit. Oh iya, Bapak belum jelasin ya. Itu baru mengenai short functional text. Kemudian ayo kita bahas sedikit, Bapak bakal kasih tahu sih sekedar informasi aja, tapi nggak Bapak sampai bahas sampai ke detail-detailnya, karena kita bakal cuman ini aja, bakal going to study about invitation letter. Oke? Jadi short functional text ini have kind. Example, what is this? Oke, question kan, question text, information, prohibition, and then short message. Short message is like chat is short message, that is
include in the short functional text. SMS as the old era before kita dulu pakai SMS, tidak ada chat, tidak ada WA. Ya untuk untuk menghubungi teman. And then greeting card too, announcement. Nah kalau adik-adik pernah lihat itu biasanya di dinding-dinding sekolah kita ini kan banyak tuh pengumuman. Nah itu masuk short functional text. Oke. Nah kemudian advertisement, ya iklan. Kalau adik-adik pernah lihat di TV, ya iklan gitu. Biasanya muncul juga di itu. You can see in the newspaper. Ya kalau pernah lihat sih. Tapi sekarang kita lihat koran sudah nggak ada ya. Tapi nggak apa-apa sih. And then the last is invitation letter. Nah, karena tadi sudah kita bahas pengertian apa sih itu invitation pertama, kedua kita naik ke we're going to invitation letter. Nah, in the third we discuss about what the invitation letter text kind. Nah, udah kan? And then ya, materi intinya itu di sini kita bakal bahas ya, generic structure dari invitation letter ini ya. Sebenarnya sih lebih abdol jika Bapak kasih langsung sama sama contohnya. Tapi karena berhubung Bapak ndak punya papan, ndak punya spidol pun ndak punya, I think I just tell you ya, but I try to find that what is that? Try to find how you to know about the invitation letter. Yeah, okay, I will try to explain about the invitation letter. Okay, maybe you ask me why I always look in the bottom here, cause I have special book that all our material from begin until the end I have to put here, and then okay, never mind. I going to tell you about the invitation letter. Okay, the first in the top of the letter we can see receiver. What is the receiver? Receiver is nama orang yang dituju atau orang yang diundang. That is receiver or to. Okay, now we going to bottom. Here is body of invitation. Nah, isinya body of invitation ini include subject. Subject itu nama acaranya, oke? Kemudian ada day and date. Nah, hari dan tanggal. Kemudian time, kapan kita kapan kita bakal adain acara. Ketiga dan terakhir di body of invitation ini ada namanya place. Place itu tempat acara bakal bakal diadakan. Oke. Terakhir, yang bagian paling bawah dari surat invitation itu ada namanya sender atau from. Nah, sender atau from itu kita sebagai penulis suratnya. Oke, gimana adik-adik? You can understand what I explained before. Maybe you want to ask some question, or I ask you a question. You want? I think I just want to how your understand about this material. Okay. Undala pertama, there's something miss or something you can understand from this material about invitation letter in the generic structure, especially you have no? Okay. Isan, how about you? You have question maybe? No too. Okay. Adip, how about you? No. It's really good, brother. Yeah, I like you all because you don't have question. I mean you understand, so I need to ask you question. Really? Okay. From Saro Juliarta, invitation letter. Invitation letter. What kind of? No. Sorry. Grogi. What ya?
Okay, Salvador Diliarta, back from begin before, explain to me what is invitation letter is. Yeah. Okay. Okay. Siap. And then Erangga Garibaldi, how about you? What do you know about invitation letter? Sorry, mister. I don't know. Huh? You don't know? Yes, mister. I don't know. I'm sorry. Can you tell me again? Okay. If you want. But what are you doing before? Why you don't understand? Yeah. Okay. No problem. I will tell you again. So invitation letter is a letter request somebody to join you at the specific event. Jadi invitation letter ini kita tuh ngajak teman, pacar, kalau yang pacar, kalau jomblo ya ngajak teman gitu kan, jangan sendiri terus nggak baik. Ke suatu acara gitu. Tapi ya yang paling resmi itu sih biasanya invitation letter mengenai wedding, birthday party gitu. Kemudian syukuran, resepsi, that is a invitation letter. And from generic invitation letter, we know there are receiver on the top, and then body of invitation, you have subject, day and time, place, ya. Terus bawahnya itu bagian bawahnya ada sender. Oke. Untuk yang lain bagaimana? How about you all? Did you understand what I explain? Yes, understand, mister. Okay. Cause you understand. No, I have. What's that? This mean I have assignment for you to to make invitation letter. That's right. Okay. Maybe wait. I will show you example from the invitation letter. Okay. Come on. Jawab yang dulu. Okay, I don't have board marker and board here, so I need to you. Wait a minute. I will search the example from what is invitation letter. Okay. Contoh surat undangan. Wait. The internet is slow. Low connection. Masih like this. You can see. Yeah. This is invitation letter. In the top there kenapa mati nih? Oke. Dear tujuannya yaitu Samantha, dear Samantha, okay. And then this is the what is mean body of invitation. Nah, thank you for looking Mary and the canary for your 8th birthday party. We look forward to performing our show, doing face painting and playing game with dance music with you and your friends on Saturday 6th of April from 5:30 p.m. to 7 p.m. Nah, itu body of invitation-nya, ada subject,
acaranya itu birthday party, kemudian day and date Saturday 6 of April. Nah, time-nya itu from 8:30 p.m. to 7 p.m. Nah, terus ini di bagian bawah ini itu see you there, best wish, Mary Mary and the Canary. Nah, itu merupakan sender atau from-nya. Itu apa namanya? Yang mengirim. Oke. I think you learn much about invitation letter today, so I need you to make assessment, okay? And then the assessment will collect now. So I hope you make it semaksimal mungkin ya. And then for the last, I have tema for you all. Temanya untuk invitation letter ini, Bapak akan kasih yaitu dengan tema sekitar kita, misalnya bisa acara birthday atau bisa acara syukuran, acara nikah gitu. Nah, antara 3 itu, birthday party, syukuran, sama nikahan. Nah, itu oke. Untuk ketiga itu kalian bisa pilih yang mana saja, nanti intinya Anda melenceng dari situ lah, oke? Ya. Okay. There's someone finish here? Sarojularta, how about you? You are silent from the beginning this class and until the end. Yeah, why you're so silent? Oh yeah, you a little sleep last night. Okay, don't worry. Begadang ya Anda boleh sih begadang, itu kurang bagus bagi kesehatan. Kalau Hidayat kok pucat, belum makan ya? Yes, Mister. Astagfirullah. Yaudah, nanti tunggu selesai pelajaran Bapak langsung ke kantin makan ya. Dela Sinta Maharani, kok bengong gitu sih? Apa jemputin pacar ya? Hah? No, Mister. You don't have boyfriend? No. Oh, syukurlah. Jangan ya, pacaran tuh udah baik bagi kalian. Soalnya bagaimana ya? Bapak sih sudah pernah ngalamin gitu dan semuanya berakhir pahit semua ya. Jadi dimaklumi saja anak-anak ya. Nggak apa-apa kan Bapak pakai bahasa Indonesia kebanyakan mungkin ya. Itu supaya kalian paham, dan kemudian ya Bapak juga masih belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggrisnya Bapak kalian tahu ya, rip grammar gitu. Jadi nggak terlalu baik, tapi sih kalau untuk masalah materi ini Bapak sangat paham. Jadi ya bagaimana sih Bapak agar menyampaikannya itu agar kalian paham semua aja sih. Jadi nggak terlalu Bapak paksa sih harus bahasa Inggris saya Bapak itu baik. Yang penting Bapak bakal ajar kalian sebaik mungkin. Oke? Oke, Mister. Senang nggak punya guru seperti ini? Senang dong. Oh, mantap. Ya, sudah yang selesai? There's someone finish here? Okay, just collect in the top of my book. Okay, I will close it. Cause you are what is this? Yeah, cause you are happy in my class. Yeah, cause I'm the first time I teach material in the school. I have maybe nervous a little, but it's okay. Don't worry. I will enjoyable for you, and I will you understand what I explained before. Karena kalian sudah baik banget sama Bapak hari ini, untuk hari ini Bapak kasih kalian semua nilai plus. Mana tepuk tangannya semua? Wih, mantap, luar biasa. Oke, sekian dari Bapak. Kalau nanti punya pertanyaan, maka kita bakal diskusi minggu depan aja ya. Ya, karena waktu kita juga sudah mau habis, ini sudah berjalan 24 menitan. Oke, gak apa-apa. Oke, kita tutup saja. Ya, tutup.
Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. See you my student. Okay.